Assalamualaikum teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kakak nemuin truk beko. Wow, keren sekali, warna hijau teman-teman. Let's go up and down, up and down, up and down. Wow, wah, di depannya ada keranjang ajaib. Kita taruh sini ya teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman mainannya. Wow, lihat teman-teman, di sini padang rumputnya luas sekali. Wah, kita cari teman-teman. Siapa tahu ada mainan di sini teman-teman ya. Kita cari dulu yuk. Duh. Kita cari lagi di mana? Wah, ini dia teman-teman. Kita nemuin mainan warna biru. Wah, mainan apa ini ya? Wah, buaya teman-teman. Lihat. Let's go up and down, up and down, up and down. Keren sekali. Buayanya warna biru teman-teman. Wow, kita masukin ke keranjang ajaib ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman. Wow, di mana teman-teman? Wah, kita cari teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Apa ini? Wow, keren sekali. Wow, ada bulldozer teman-teman. Lihat. The bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Itu warna biru. Ada Pak Sopir lagi itu ya teman-teman. Keren kan? Wadidaw. Kita masukkan lagi ke keranjang ajaib ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, di mana ya teman-teman? Kita cari lagi di bawah teman-teman. Wah, lihat. Ada yang kebalik teman-teman. Lihat apa ini teman-teman? Sepertinya truk. Wah, iya benar. Wadidaw. Ini truk pasir warna hijau teman-teman. Wow, keren. Lihat teman-teman, belakangnya bisa buat muat pasir. Wow, keren sekali. Kita masukkan ke keranjang ajaib ya teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Di mana ya? Ada mainan lagi teman-teman. Wow, keren. Kita cari lagi ya teman-teman. Siapa tahu ada di sini teman-teman. Wadidaw. Wow. Kita nemuin sesuatu teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Wow, ini namanya gajah teman-teman. Wow, keren. Bus go round and round, round and round, round and round. Lihat teman-teman, belalainya teman-teman. Wow, panjang ya. Wah, keren. Kita masukin lagi ke keranjang ajaib. Wow, kita cari lagi ya teman-teman. Lihat teman-teman. Di mana teman-teman? Mainannya. Wow, lihat teman-teman. Kita dapat lagi. Wow, ini mainan apa teman-teman? Wow, kita lihat warnanya merah kuning. Wah, oh ini truk molen. Wow, keren. The bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Kita masukin ke keranjang ajaib. Wow, banyak sekali di sini mainannya. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Wow, wah lihat nih teman-teman. Kita dapat lagi. Wow, ini mainan apa teman-teman? Wow, ternyata ini truk molen. Wow, keren. The bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Warnanya orange. Kita masukkan ke keranjang ajaib. Lihat teman-teman, keranjangnya hampir penuh. Kita cari lagi yuk. Wow, kita cari lagi teman-teman. Sini ada apa ya? Wow, lihat teman-teman, kita nemu lagi. Ada mobil polisi. Wow, keren. The bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Nah, ini adalah mobil untuk menangkap para penjahat. Wow, keren sekali teman-teman. Kita masukin lagi ke keranjang ajaib. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada nggak ya? Wah, keren. Wah, ini dia teman-teman. Wah, keren, ada topeng. Wadidaw, ini topeng hacker. Wow, keren. Bibirnya merah sekali teman-teman. Wah, kita masukin keranjang ajaib.